Deus vos abençoe. Que Dieu vous bénisse. Já estamos em direto. Nous sommes déjà une fois encore de plus en direct. Apesar das dificuldades da rede, Peu importe les difficultés du réseau, mas estamos a lutar para nós transmitir a palavra de Deus. mais nous luttons pour transmettre la parole de Dieu. Deus abençoe a vocês todos que estão ligados neste momento. Que Dieu bénisse toi qui es déjà en connexion avec nous. Deus abençoe a vocês todos que se prepararam para ouvir a palavra de Deus. Dieu bénit tout le monde qui se préparait pour entendre la parole de Dieu. Na quarta-feira passada, Le mercredi passé, nós estávamos aqui nous étions encore ici a partilhar sobre os sinais do fim. nous avons parlé sur le signe du fin du temps E a volta de Jesus Cristo. et la revenue de Jésus-Christ. Baseamos no livro de Marcos, capítulo 13, Notre texte de base était dans le livre de Marc, chapitre 13, e pegamos o versículo 5 até o versículo 13. Nous avons pris le verset 5 jusqu'au verset 13. Quer dizer, começamos o nosso ensinamento na quarta-feira. Le mercredi déjà, nous avons commencé avec l'enseignement. Amém. Amen. Falamos sobre os sinais do fim. Nous avons parlé du signal ou du signe du fin du temps. Amém. Amen. É muito importante nós, a igreja, C'est très important que nous, Église, para ter o conhecimento da palavra de Deus. avoir la connaissance de la parole de Dieu. Amém. Amen. Amém. Amen. Antes de começar, vamos entregar tudo na mão do Senhor. Avant de commencer, nous allons rendre tout dans les mains du Seigneur. Eterno Pai, mais uma vez obrigado pela oportunidade e a força que nós estamos a beneficiar da sua parte. Abençoa este momento e abençoa todos aqueles que estão nos acompanhar. Abre a mente dele para entender a palavra sua. Deixa que a luz da sua palavra para brilhar na mente de cada um de nós. Orienta a igreja e orienta cada um de nós que se encontramos aqui neste mundo. Precisamos da verdade. A verdade que é a sua palavra para alimentar e transformar as nossas vidas. Abençoa a minha vida como instrumento. Abençoa também o irmão que está aqui e todos que estão aqui na nossa volta e acompanhar o culto desta tarde. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amen. Amém. Amen. Eu saúdo vocês todos em nome de Jesus Cristo. Je salue tout le monde au nom de Jésus-Christ. Deixa que a paz do Senhor para habitar nas vossas vidas. Laisse que la paix du Seigneur entre dans ta vie. Amém. Amen. Estamos a continuar a forma que nós prometemos na quarta-feira. Nous sommes en train de continuer de la même manière que nous avons promis le mercredi. Que na sexta-feira também vamos continuar com o ensinamento que fala sobre os sinais do fim. Que le vendredi, nous allons continuer avec l'enseignement qui parle sur le signe du fin du temps. E a volta de Jesus Cristo. Et la revenue de Jésus-Christ. O nosso ensinamento se encontra no livro de Marcos, capítulo 13. L'enseignement se rencontre dans le livre de Marc, chapitre 13. Quer dizer, todo o capítulo 13. C'est-à-dire tout le chapitre 13. É ali que nós tiramos nosso ensinamento. C'est là que nous avons soutiré notre enseignement. Quer dizer, a primeira pessoa que falou sobre os sinais do fim. C'est-à-dire la première personne qui a parlé du signe du dernier temps. É a pessoa de Jesus Cristo. C'est la personne de Jésus-Christ. No livro de Marcos, capítulo 13, verso 4 até 5. Dans le livre de Marc, chapitre 13, verset 4 jusqu'à 5. Quer dizer, ele que explicou, falou sobre os sinais do fim. C'est bien lui qui a parlé du signe du dernier temps. E aquele sinal vai nos permitir para saber se posicionar. Et ce signe va nous aider comment nous devons nous positionner. Amém. Amen. Eu quero para você entender, J'aimerais que tu comprennes, você que está nos acompanhando, toi qui nous suis,
Estamos a falar sobre os sinais do fim Nous sommes en train de parler sur les signes de dernier temps e a volta de Jesus Cristo. et la revenue de Jésus-Christ. Temos aí duas coisas diferentes, Nous avons deux choses différentes, mas está a andar assim junto. mais ça marche de pair. Amém. Amen. Então você que está no outro lado, prepara o seu caderno C'est-à-dire, toi qui es de l'autre côté, prépare déjà ton cahier, e com o seu lapiseira para acompanhar o ensinamento desta tarde. ton stylo pour pouvoir accompagner l'enseignement de cet après-midi. Aponta Marcos capítulo 13, todo o capítulo. Tu peux prendre bonne note le livre de Marc chapitre 13, toutes les versets. Amém. Amen. Amém. Amen. Vamos tentar ainda recuar um bocadinho para ajudar os que não estavam ou que não acompanharam na quarta-feira para ter a ideia. Nous allons essayer de rentrer un tout petit peu pour aider les frères qui ne nous ont pas accompagnés le mercredi. Amém. Amen. Os ensinamentos de hoje L'enseignement d'aujourd'hui, também vai encontrar aqui no livro de Mateus capítulo 24, tu vas aussi le rencontrer dans le livre de Matthieu chapitre 24, a partir do verso 1 até verso 31. à partir du verset 1 jusqu'au verset 31. Fala da mesma coisa, Ça parle de même chose. mas nós estamos no Marcos capítulo 13. Mais nous sommes dans le livre de Marc chapitre 13. Amém. Amen. Eu gostaria primeiro para você apontar. Je vais aimer que tu prennes bonne note. Amém. Amen. Vamos ainda explicar a ordem dos acontecimentos. Nous allons premièrement expliquer l'ordre des événements. Amém. Amen. Segundo Marcos capítulo 13. Selon Marc chapitre 13. Amém. Amen. Primeiro temos o princípio das dores. Premièrement, nous avons le principe de la douleur. Amém. Amen. E depois temos o arrebatamento da igreja. Ensuite, nous avons l'enlèvement de l'église. Depois temos a grande tribulação. Après, nous avons la grande tribulation. Depois da grande tribulação temos o Armagedon. Après, nous avons l'Armageddon. Depois temos a segunda vinda de Cristo. Après, nous avons la revenue de Jésus. E depois temos o milênio. Après, nous avons le millénium. Depois temos o juízo final. Après, nous avons le dernier jugement. E depois temos o novo céu e a nova terra. Après, nous avons le nouveau ciel et la nouvelle terre. Aquilo são são as ordens dos acontecimentos C'est l'ordre des événements que vai acontecer. qui vont s'accomplir. Se você abrir a sua Bíblia, você vai ver a Bíblia explica muito bem aquilo. Tu peux ouvrir ta Bible et tu verras que la Bible explique très bien cela. Na quarta-feira nós falamos sobre o princípio das dores. Le mercredi, nous avons parlé sur le principe des douleurs. São os sinais que está a anunciar a vinda de Jesus Cristo. Ce sont les signes qui montrent la revenue de Jésus-Christ. Quando nós estamos a falar da volta de Jesus Cristo, Lorsque nous parlons de la revenue de Jésus-Christ, nessa primeira parte, dans la première partie, a volta de Jesus la revenue de Jésus é diferente da segunda vinda de Cristo. est différent de la deuxième venue de Jésus. E essa volta de Jesus Cristo que nós estamos aqui a falar, La revenue que nous sommes en train de parler, estamos a referir do arrebatamento da igreja. nous nous référons de l'enlèvement de l'Église. Amém. Amen. Porque depois do princípio das dores, C'est-à-dire après le principe des douleurs, o que vai vir a seguir ce qui viendra après, é o arrebatamento da igreja. c'est l'enlèvement de l'Église. Amém. Amen. Segundo os sinais, Selon les signes, o Jesus Cristo falou o seguinte, Jésus-Christ a dit ceci. no livro de Marcos capítulo 13, Dans le livre de Marc, chapitre no seu 13, versículo 5 a 6, dans son chapitre 5 jusqu'à 6, o primeiro sinal le premier signal que o Cristo falou, que Jésus-Christ a parlé, que vai anunciar a sua volta qui va annoncer sa revenue e que vai anunciar o arrebatamento, et qui va annoncer l'enlèvement, embora que ninguém conheça o dia, bien que personne ne connaît le jour, o próprio Jesus Cristo também não falou do dia, lui-même Jésus n'a pas parlé du jour. que
que essas coisas vão acontecer. que ces choses vont s'accomplir. Mas ele nos mostrou os sinais Mais il nous a montré des signes que vai nos ajudar a entender qual é o tempo que nós estamos a passar. qui vont nous aider à entendre ou à comprendre le temps que nous sommes en train de passer. Rapidamente vou dar os sinais, porque nós já falamos isso na quarta-feira. Rapidement, je veux donner les signes, puisque nous avons déjà parlé de ceci le mercredi. E o primeiro sinal que o Cristo falou, Le premier signe que Jésus a dit, haverá os falsos profetas viendront de faux prophètes e o falso Cristos. et des faux chrétiens. Aleluia. Amen. Quais são os falsos profetas? Qui sont des faux prophètes? Nós falamos na quarta-feira, Nous avons parlé le mercredi. temos as características desses falsos profetas. Nous avons les caractéristiques de ces prophètes. Quando se fala do falso profetas, Lorsque nous parlons des faux prophètes, quer dizer, são os profetas que usam o nome do Cristo, c'est-à-dire ce sont des prophètes qui utilisent le nom de Christ, que usam a Bíblia, qui utilisent la Bible, mas não têm a vocação na parte do Senhor. mais ils n'ont pas eu la vocation de la partie du Seigneur. Como é que nós vamos detectar esses falsos profetas? Comment est-ce que nous allons les détecter? Na quarta-feira nós temos alguns exemplos. Le mercredi, nous avons donné quelques exemples. A maioria desses falsos profetas, La majorité de ce prophète, eles gostam de cobrar o dinheiro antes de fazer oração para você ou para uma família. ils demandent de l'argent obligatoirement avant de prier pour toi. Quer dizer, e se você entraste nos ministérios deles, C'est-à-dire, si tu entres dans son ministère, você vai encontrar eles a fazer venda dos azeites. tu verras qu'ils vendent de l'azète, l'huile d'olivier. Amém? Amen. E eles fazem um negócio Ils font des business da fé. de la foi. Amém? Amen. Quer dizer, tudo que está na volta dele C'est-à-dire, tout ce qui est alentour d'eux trata-se sempre do dinheiro. se traite simplement avec de l'argent. Para você se encontrar com ele, Pour se rencontrer avec lui, ou na consulta pastoral, ou la consulte du pasteur, tem que pagar o dinheiro. il faut payer. Tem que ter macarrão. Il faut avoir le macaron. Amém? Amen. Aleluia. Amen. E eles, Et eux, nas suas pregações, dans ses prégations ou nas suas profecias, ou dans ses prophéties, eles falam da vinda do Cristo ils parlent de la venue de Jésus-Christ com as datas também e o mês. avec des dates et des mois précis. Enquanto que o próprio Cristo falou, eu não conheço o dia. Mais Jésus-Christ, il n'a pas parlé du jour. É só você controlar o que acabaram de mentir os filhos de Deus há dias. C'est juste voir ceux qui ont menti, les fils de Dieu, des jours derniers. Aleluia. Amen. Nenhum pregador aqui neste mundo Né un prédicateur ici sur la terre pode marcar a data da volta de Jesus. peut marquer la date de la venue, de la revenue de Porque Jésus-Christ. ninguém tem essa revelação. Parce que personne n'a eu cette révélation. Somente o pai que sabe o dia que o filho vai voltar. Ce n'est que le Père qui connaît le jour où le Fils reviendra. E o fim do mundo também, Et la fin du monde, ninguém sabe. personne ne connaît. Quer dizer, ninguém pode chegar aqui a nos falar porque não, no mês de maio vai ser o fim do mundo. C'est-à-dire personne ne peut venir nous tromper disant que la fin du temps, c'est le mois de mai. Isso é reservado para o próprio Deus. Ceci est réservé pour Dieu lui-même. Amém. Amen. Mas hoje em dia nós estamos a ver os profetas Mais aujourd'hui, nous voyons des prophètes que estão nos falando do fim do mundo. qui nous parlent du fin du temps. Que tem que comprar isso, tem que fazer isso, porque no mês X haverá o fim. Il faut acheter ceci, il faut faire cela, puisque dans tel mois, ça sera la fin. Aquilo são as características dos falsos profetas. Ceci sont des caractéristiques de faux prophètes. Amém. Amen. O outro sinal, Autre signe, o Cristo falou, Christ a dit, haverá as guerras. il y aura des guerres. Amém. Amen. Que os países vão se levantando contra outro país. C'est-à-dire les pays se lèveront contre autres pays. Amém. Amen. São as coisas que nós já estamos a ver neste mundo. Ce sont les choses que nous sommes en train de voir déjà dans ce monde. Já vivemos duas guerras mundiais. Nous avons déjà vécu
deux guerres mondiales. Amen. Amen. E nações estão se levantando contra as próprias nações. Et les nations se sont levées contre autres nations. E vimos as guerras civis. Et nous avons vu des guerres civiles. Nós vimos reinos contra os próprios reinos. Nous avons vu des royaumes contre autres royaumes. E outros sinais no verso 8. Et autres signes dans le verset 8. E nós vimos os tremores da terra. Nous avons vu des tremblements de terre. Amém. Amen. E são as coisas que já aconteceu e está contando também acontecer. Ce sont des choses qui se sont déjà vécues et ça, nous sommes en train de vivre Nós cela. vimos os tremores de baixa intensidade. Nous avons vu des tremblements très forts De baixa intensidade. et de faible densité Abaixo de grão. et en bas des graves. Amém. Amen. Quer dizer, são as coisas que nós já estamos a viver. C'est-à-dire, ce sont des choses que nous sommes en train de vivre. Amém. Amen. E outros sinais, a Bíblia nos falou da fome. Autre signe, la Bible nous parle de la famine. Amém. Sempre no versículo 8. Nous sommes toujours dans le verset 8. Amém. Amen. E atualmente nós temos 7 bilhões de habitantes no planeta. Actuellement, nous avons 7 billions de personnes dans la planète. Amém. Amen. Segundo os estudos, Selon les études que comprova que o mundo qui prouvent que le monde terá 9 bilhões de pessoas. aura 9 billions de personnes. Amém. Amen. Mas o mundo Mais le monde não tem ou não terá a capacidade de manter o alimento. n'aura pas la capacité de donner l'alimentation. Quer dizer, são as realidades que nós estamos a viver atualmente no mundo inteiro. C'est-à-dire, ce sont des réalités que nous sommes en train de vivre actuellement Quer dizer, dans a le monde. fome se aumentou numa forma que devemos só olhar a palavra de Deus. C'est-à-dire, la famine s'est élevée d'une manière où nous devons justement voir à la montagne. Aleluia. Amen. E outros sinais, Autre signe, nós vimos a perseguição da igreja. nous avons vu la persécution de l'Église. Aleluia. Amen. Amém. Amen. E são as coisas que nós estamos a viver. Ce sont les choses que nous sommes en train de vivre. Amém. Amen. No versículo 9 a 11, Dans le verset 9 jusqu'au 11, aleluia. Amen. Se nós recuarmos segundo a história da igreja, Si nous nous retournons un tout petit peu selon l'histoire de l'Église, no tempo dos apóstolos, dans le temps des apôtres, a igreja já sofreu perseguições l'Église a déjà souffert la e persécution os massacres cruéis. et tuerie. Amém. Amen. Mas haverá um tempo em que será uma perseguição institucionalizada. Mais il y aura un temps où la persécution sera institutionnée. É o tempo é essa que nós já estamos a viver. Le temps, c'est celui-ci que nous sommes en train de vivre. Quando se fala de uma perseguição institucionalizada, Lorsque nous parlons d'une persécution institutionnalisée, nós estamos a ver os dirigentes nous voyons les gouvernants votaram uma lei votent une loi que vai contra a igreja. qui contradit l'Église. São as coisas que nós estamos a viver. Ce sont les choses que nous sommes en train de vivre. Amém, papá. Amen. Amém, mamã. Amen. E a Bíblia diz, Et la Bible dit, o texto explica que os servos de Deus le texte explique que le serviteur de Dieu serão levados diante das autoridades seront levés devant l'autorité para prestar depoimento da sua fé. pour témoigner de sa foi. Aleluia. Amen. Hoje em dia, Aujourd'hui en question, muitos servos de Deus beaucoup de serviteurs de Dieu que estão a pregar a verdade qui prêchent la vérité estão aí parar nos tribunais por causa da verdade. terminent dans des prisons parce qu'il a parlé de la vérité. Existe a lei Il existe une loi que todos os pastores, que tout pasteur, todas as igrejas toute église que vai negar de celebrar o casamento dos gays, qui ne va pas accepter bénir le mariage des homosexuels, esses pastores vão ir parar no tribunal ou na cadeia. ces pasteurs vont terminer dans des prisons. Ali nós estamos a ver a perseguição institucionalizada. Là, nous voyons la persécution institutionnalisée. E essas coisas, tudo que nós estamos a viver atualmente no mundo, Toutes ces choses que nous voyons dans ce monde actuellement,
É a profecia que o Jesus Cristo falou no Marcos capítulo 13. C'est la prophétie que Jésus a parlé dans le livre de Marc chapitre 13. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. E as pessoas agora estão contra a igreja de Jesus Les Cristo. personnes maintenant sont contre l'église de Jésus-Christ. E as pessoas agora estão contra as pregações. Et les personnes sont contre les prédications. Aleluia. Amen. As pessoas não querem ouvir a verdade. Les personnes ne veulent pas écouter la vérité. Hoje em dia existe o grupo das pessoas, Aujourd'hui, il existe un groupe de gens, o trabalho deles leur travail, é só criar as mentiras na volta dos verdadeiros servos de Deus. c'est juste créer des mensonges alentour de vrais serviteurs de E Dieu. temos também outras pessoas que se dizem servo de Deus. Nous avons aussi un autre groupe qui se dit serviteurs de Dieu. Eles estão a usar a Bíblia para atacar a verdade do Cristo. Et ils utilisent la Bible pour attaquer la vérité qui est Jésus. Por exemplo, essas verdades que nós estamos aqui a revelar, Exemple, la vérité que nous sommes en train de révéler, quando vai chegar nos ouvidos deles, lorsque ça va atteindre ses oreilles, eles não vão gostar, il n'en va pas se plaire. porque nós estamos a despertar o povo de Deus. Puisque nous réveillons les enfants de Dieu. Eles vão procurando forma de nos deixar cair. Ils vont chercher une manière pour nous faire tomber. Isso tudo faz parte dos sinais do fim do tempo e dos sinais que está a anunciar a volta de Jesus Cristo. Ceci explique le signe du fin de temps et la revenue de Jésus-Christ. Mas não é o final do tempo. Mais ce n'est pas la fin du temps. Aleluia. Amen. Nós demos a cronologia, Nous avons donné la chronologie. o que nós estamos a viver atualmente. Ce que nous vivons actuellement, É o princípio das dores. c'est le principe des douleurs. Não é o fim do mundo. Ce n'est pas la fin du temps. Não é o fim do tempo. Ce n'est pas la fin du temps. Aleluia. Amen. Porque para nós falar do fim do tempo, Lorsque nous allons parler du fin du temps, primeiro tem que, depois devemos ouvir primeiro falar do nous arrebatamento, devons premièrement entendre parler de l'enlèvement, a grande tribulação, la grande tribulation, Armagedon, l'Armageddon, a segunda a vinda de Cristo, la deuxième venue de Jésus, o milênio, le millénaire o juízo final et le dernier jugement, e o novo céu e a nova terra. et le nouveau ciel et la nouvelle terre. Aleluia. Amen. Quando se fala do juízo final, Lorsque nous parlons du dernier jugement, ali nós estamos a ver o fim, como as pessoas falam que não, o fim do mundo. là maintenant nous pouvons parler du fin du monde. Aleluia. Amen. Mas o sofrimento atual, Mais la souffrance actuelle, os sinais atuais, le signe actuel, não é o final do, não é o fim do tempo ou o fim do mundo. ce n'est pas la fin du temps ou la fin du monde, non. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Vamos avançar. Nous allons avancer. Aquilo era para dar o resumo do que nós falamos. Ça, c'était juste pour donner la résumé de ce que nous avons parlé la fois Aleluia. dernière. Amen. E a Bíblia também relata do avivamento que vai entrar no mundo. Et la Bible parle aussi de la réveillon qui se passera dans le monde. No versículo 10 a 11, a Bíblia diz que avivamento vai entrar na terra. La Bible parle dans le verset 11 et 12 de la réveillon qui se passera dans la terre, sur Quer la dizer, terre. o evangelho será pregado em todas as nações. C'est-à-dire que l'évangile sera prêché sur toute terre. Aleluia. Amen. E as pessoas que vão ser perseguidos Et les personnes qui seront persécutées serão cheios do Espírito Santo. seront remplies du Saint-Esprit. São as coisas que nós já estamos a viver. Ce sont les choses que nous sommes en train de vivre déjà. Mesmo com as perseguições, Même avec les persécutions, mas as pessoas têm sempre aquele zelo de pregar a boa nova. mais les gens ont toujours le courage de donner la bonne nouvelle. O verdadeiro servo de Deus, Un vrai serviteur de Dieu que tem mandato vindo na parte do Senhor, qui a eu l'appel pour servir le Seigneur, ele não pode se cansar por causa das ofensas. ne peut pas se fatiguer parce qu'on l'a injurié. Os seus próprios filhos na fé Ses propres fils dans la foi, podem te faltar respeito. ils peuvent te maltraiter. Amém. Amen. Mas você não pode desistir por causa deles. Mais tu ne peux pas abandonner parce qu'ils t'ont maltraité. Porque não são eles que te chamaram. Parce que ce n'est pas eux qui t'ont appelé. Aleluia. Amen. Pelo contrário,
a energia, a força e o zelo de pregar a palavra tem que se aumentar. Pour le contraire, la force, l'énergie et la volonté de prêcher doit augmenter. Amém. Amém. Quer dizer, faz parte do ensinagem que está a anunciar a vinda do Cristo. C'est-à-dire, ça fait partie des signes qui annoncent la venue de Christ. Amém. Amen. E haverá também tribulações nas famílias. Il y aura aussi tribulation dans des familles. Aleluia. Amen. E são as coisas que nós estamos a viver. Ce sont les choses que nous sommes en train de E um vivre. grave problema que já vivemos C'est le grand problème que nous avons déjà vécu, e que as famílias têm sido alvo de muitas tribulações. que la famille a souffert de grandes tribulations. Aleluia. Amen. Dentro das nossas famílias nós vamos encontrar os vícios. Dans notre propre famille, nous allons rencontrer une déficience. Aleluia. Amen. E a prostituição, La prostitution, as doenças, la maladie, quer dizer, muitas coisas ruins. c'est-à-dire beaucoup de choses ruines. Aleluia. Amen. E nós vamos encontrar hoje em dia uma parte da juventude atual Et nous allons rencontrer la jeunesse actuelle. já não quer constituir a família. Ils ne veulent pas constituer la famille. Aleluia. Amen. Quer dizer, muitos estão se preferir se lançar no homossexualismo. Beaucoup préfèrent faire l'homosexualité. Aleluia. Amen. Aquilo se tornou como um estilo de vida. Cela se transforme comme un style de vivre. Aleluia. Amen. Quer dizer, aquilo é um processo da destruição da família. C'est-à-dire, cela est une destruction de la famille. E também faz parte do cumprimento da profecia sobre o fim do mundo. Ça fait partie aussi des signes du dernier temps. Aleluia. Amen. E a Bíblia diz no versículo 3 Et la Bible dit dans le verset 13 que nós que nous devemos perseverar até o fim. nous devons tenir jusqu'à la fin. Aleluia. Amen. Para receber a vitória. Pour recevoir la victoire. E cada vencedor Et chaque vainqueur receberá um galardão doit recevoir un bénéfice, como prêmio de suportar tudo isso. comme un bénéfice de ce qu'il a souffert. Os cristãos precisam aprender que perseverar Le chrétien doit entendre, comprendre que la persévérance significa vencer obstáculos. signifie vaincre les obstacles. Amém, papá? Amen. Cristão que está nos acompanhar Chrétien qui nous accompagne, tem que estar forte il faut être fort e firme. et firme. Não pode se comprometer Tu ne peux pas se dévier por causa das realidades atuais. à cause des réalités actuelles. E a Bíblia diz: quem vai perseverar até o fim La Bible dit, celui qui persévère jusqu'à la fin vai receber a recompensa. recevra une récompense. Aleluia. Amen. O que nós estamos a viver neste momento no mundo, Ce que nous sommes en train de vivre actuellement dans le monde, você como filho de Deus toi comme fils de Dieu, tem que estar forte il faut être fort para não se comprometer com o diabo. pour ne pas se donner au diable. E vou frisar algo. Je vais expliquer une cause. Amém. Amen. Estamos na segunda fase do 2020. Nous sommes dans la seconde phase de l'an 2020. E essa segunda fase, Et cette seconde phase, as coisas vão ficar muito apertadas. les choses seront très très difficiles. Isso tudo foi as coisas bem preparadas pelo inimigo Satanás. Ceci sont des choses que Satan a bien préparées. Essa fase Cette phase, é a fase que ele quer puxar os cristãos que estão firmes na palavra para se desviar da palavra de Deus. c'est la phase où il cherche les vrais chrétiens pour les dévier dans la parole de Dieu. Amém. Amen. Como é que a escola vai funcionar? Comment est-ce que ceci fonctionne? Para conseguir o dinheiro na via normal, Pour avoir l'argent dans la voie normale, vai ser difícil. ça doit être difficile. Aleluia. Amen. Papá, mamãe, você vai ver que tudo vai ficar difícil. Papa, maman, tu verras que tout est devenu difficile. Aleluia. Amen. É o tempo que ele quer aproveitar. C'est le temps où il veut s'en profiter. Ele agora vai trazer muitas ofertas na rua, Lui, maintenant, il va donner beaucoup d'offrandes dans la rue, nos lugares do serviço, dans les lieux de service, nas igrejas dos falsos profetas. dans les églises de faux prophètes. Aleluia. Amen. Amém. Amen.
E você vai ver as pessoas que vão aparecer Tu verras des gens qui vont apparaître com as propostas. avec des propos. Aleluia. Amen. Que se você quer